पूर्वी खबर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आसनसोल उत्तर से प्रत्याशी बनाए जाने पर वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने एक बार फिर उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने 2021 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वे उस हार को पीछे छोड़ चुके हैं जहां बहुत ही कम अंतर से उन्हें असफलता मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा यहां से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। मुखर्जी के अनुसार क्षेत्र की जनता के बीच भाजपा को लाने का उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है और इसी जनसमर्थन के दम पर इस बार आसनसोल उत्तर में कमल खिलना निश्चित है। ধন্যবাদ জানাই পার্টি নেতৃত্বকে আমাকে আবার লড়বার সুযোগ করে দিয়েছে আসানসোল উত্তর থেকে। বলবার ভাষা নেই যে এই আস্থা পার্টি আমার উপর রেখেছে, এই পার্টির এই আস্থা বিশ্বাসকে ধরে রাখাটা আমার নৈতিক কর্তব্য এবং আমি পার্টি যে বিশ্বাস রেখেছে বিশ্বাস রাখার জন্য আমি আসানসোলের মানুষের সাথে এই অগণতান্ত্রিক সরকার, স্বৈরাচারী সরকার, এদের বিরুদ্ধে যে লড়াই, এই লড়াই সর্বতোভাবে লড়ব এবং এই সিট পার্টিকে আমি তুলে দেব। আগেবারে কম মার্জিনে আপনি হারলেন, এখন কি মনে করছেন? দেখুন, এই সিট আসানসোল উত্তর 2021-এও আমরা জিতেছি এবং আগামী দিনে এটা হয়তো সেই সময় কাউন্টিং বা অন্য অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল, যাই হোক সেটা নিয়ে আমি আর 21টা মনে করতে চাই না। 2026-এ সর্বতোভাবে এই সিট আমরা জিতব এবং রেকর্ড মার্জিনে এই সিট আমরা জিতে দেখাবো। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब